السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم أصدقائي في درس جديد وعبارات جديدة من الحياة اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. فعل وعد يعد، يعني يعد بشيء ما. promettre. promettre un verbe de troisième groupe، فعل من المجموعة الثالثة. promettre. كيف نقول أنا أعدك بأن آتي لزيارتك غداً؟ Oui, très bien. Je te promets de venir te voir demain. Je te promets de venir te voir demain. Je te promets de venir te voir demain. Une autre phrase. هي وعدتني بأن تتصل بي هذا المساء. Elle m'a promis de m'appeler ce soir. Elle m'a promis de m'appeler ce soir. Elle m'a promis de m'appeler ce soir. أنا أعدك بأن أبذل قصارى جهدي. Je te promets de faire de mon mieux. Je te promets de faire de mon mieux. Je te promets de faire de mon mieux. فعل يعيد أو يرجع شيء ما إلى شخص ما. بالفرنسية نقول rendre. Rendre. Rendre un verbe de troisième groupe. Rendre. هي وعدت بأن تعيد لي المال الذي اقترضته. Elle a promis de me rendre l'argent qu'elle a emprunté. Elle a promis de me rendre l'argent qu'elle a emprunté. On a le verbe promettre, يعني يعد. Le verbe rendre, يعيد. Aussi on a le verbe emprunter, معناه يقترض. Emprunter. Elle a promis de me rendre l'argent qu'elle a emprunté. الآن أصدقائي سنغير فقط الضمائر. هو وعد بإعادة المال الذي اقترضه. Il a promis de rendre l'argent qu'il a emprunté. Il a promis de rendre l'argent qu'il a emprunté. Il a promis de rendre l'argent qu'il a emprunté. فعل يحفظ، يعني يصون شيء ما. بالفرنسية نقول garder. garder. أنا وعدت بالاحتفاظ بالسر، أو وعدت بأن أحتفظ بالسر. J'ai promis de garder le secret. J'ai promis de garder le secret. J'ai promis de garder le secret. الآن أصدقائي سنستعمل صيغة الأمر، يعني l'impératif. عدني بأنك ستكون حذراً. Promets-moi que tu seras prudent. Promets-moi que tu seras prudent. Promets-moi que tu seras prudent.
ووعد بأن لا يرتكب مرة أخرى نفس الخطأ. Il a promis de ne pas refaire la même erreur. Il a promis de ne pas refaire la même erreur. Il a promis de ne pas refaire la même erreur. On peut dire aussi, il a promis de ne plus refaire la même erreur. Il a promis de ne plus refaire la même erreur, c'est la même chose. فعل يتجاوز أو يتغلب على شيء ما. بالفرنسية نقول surmonter. 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 هي ساعدتني على تجاوز فترة صعبة. Elle m'a aidé à surmonter une période difficile. Elle m'a aidé à surmonter une période difficile. Elle m'a aidé, le verbe aider conjugué au passé composé فعل يساعد. Une période difficile فترة صعبة. Période فترة difficile يعني صعب أو صعبة. Ça c'est un adjectif صفة. Elle m'a aidé à surmonter une période difficile. كان عليها التغلب على العديد من العقبات لتحقيق أهدافها. Elle a dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre ses objectifs. Elle a dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre ses objectifs. Obstacle يعني عقبات. Le verbe atteindre معناه يحقق أو يصل إلى شيء ما. Elle a dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre ses objectifs. فعل يتجنب بالفرنسية نقول éviter. 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 صفة محرج بالفرنسية نقول embarrassant. Embarrassant. Pour le féminin on dit embarrassante. Embarrassante. هي تحاول تجنب المواقف المحرجة. Elle essaie d'éviter les situations embarrassantes. Elle essaie d'éviter les situations embarrassantes. Elle essaie d'éviter les situations embarrassantes. فعل ينفق بالفرنسية نقول dépenser. Dépenser. هي تحاول تجنب إنفاق الكثير يعني أن تنفق كثيرا. Elle essaie d'éviter de dépenser trop. Elle essaie d'éviter de dépenser trop. Ou on peut dire, elle essaie d'éviter de trop dépenser. Elle essaie d'éviter de trop dépenser. عبارة غير ضروري أو عديم الفائدة بالفرنسية نقول inutile. 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 يجب علينا تجنب النفقات الغير ضرورية. Nous devrions éviter les dépenses inutiles. Nous devrions éviter les dépenses inutiles. Les dépenses يعني النفقات. Nous devrions éviter les dépenses inutiles.
فعل يخشى يعني يخاف بالفرنسية نقول craindre. Craindre, un verbe de troisième groupe. Craindre. هو يخشى أن يفقد وظيفته. Il craint de perdre son emploi. Il craint de perdre son emploi. Il craint de perdre son emploi. هم يخشون العواقب أو نتائج شيء ما. Ils craignent les conséquences. Ils craignent les conséquences. Ils craignent les conséquences. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: هو تغلب على العديد من العقبات لينجح. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي كما العادة لكتابة الإجابات في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.